أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنفو أني أنبو أنكرو لمن كلابلا كفني أمني فولي بلبل فرانيونكا كيسي فولي بركة فولي سباتي فولي kanim foli senman lase awma foli min konona na ame kisi ye akono ame baraka ye akono ame nema ye akono ame julumu yafa ye akono an yɛrɛ bɛ hina belebele ye akono mi ye kisi foli ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh n'a yɛrɛ diyali ye an y'a fɔ n ko foliw ka sɔn hɛrɛma foliw ka kisɛma foliw ka bɛrɛbɛrɛ Allahu Taala ye foli min fana ta k'a kɛ ɲɛsigi ye k'a k'a ka jɔnsenmaw ɲɛsigiba ye arijinɛ kɔnɔ ala ma ne ni aw foli ni ala ma foli nɔgɔyala ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ dugukolo kɔ kan mɛ Allahu Taala dali a fɔbagaw arijinɛ kɔnɔ ka ne ni aw bila olu fana cɛma Allahu Taala bolo ala m'o kɛla an faw ani an baw ni ka Allahu Taala ka dani lajɛ e bɛ sankolo ta k'a lajɛ e bɛ sankolo yɛrɛ kɔnɔna ta k'a lajɛ Allahu Taala ye danifɛn minnu bila san kɔnɔ a n'a ye minnu yɛrɛ den san ni dugu cɛ Allahu Taala ye danifɛn minnu yɛrɛ bila dugukolo kɔ kan a n'a ye minnu bila dugukolo kɔrɔ a n'a ye minnu yɛrɛ bila olu fana bɛ dugukolo nin kɔ kan mɛ ayi olu tɛ taama dugukolo kɔ kan a ye dɔw bila fɔɲɔ fɛ nin bɛɛ la kafoni ye Allahu Taala ka danfɛ masa ala bɛ se danni na masa Allahu Taala kusan danni na masa Allahu Taala kelen de ka dali dafani mɛ ale kelen de ka dali ka seni an faw ani an baw dali nin kɔnɔna kelen kelenna bɛɛ la ala ka fɛn fɛn da Allahu Taala ba dani kɛ a bɛ ban fana ka fisamantiya ta a ka dani fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ka fisamantiya di dani fɛn dɔ ma ka dɔ to yen sika yɛrɛ t'o la an ye arijinɛ ta arijinɛ bonda segi kelen kelenna bɛɛ arijinɛ so bɛɛ ye so makabani a bɛɛ ye so valeur maba a bɛɛ ye so dagbɛlɛn a bɛɛ ye nɛɛma so mɛ Allahu Taala banna nin bɛɛ la arijinɛ n'a bonda segi ni a ka so kelen ta ka fisamantiya di o ma a m'o fisamantiya di arijinɛ so tɔw ma o ye so jɔn ye o ye fɛridawusi ye ala ma ne ni aw ala ma fɛridawusi dila ne ni aw ma n'o tɛ arijinɛ so bɛɛ ka ɲi mɛ a so fana sɔn hɛrɛma a so fana na ɲumanba o de ye fɛridawusi ye ni ne ye Allahu Taala ka danni ye masa Allahu Taala ye mɛlɛkɛw dan ka ban ka mɛlɛka belebele naani ta ka kɔrɔta ani fanga ani fisamantiya ba di olu ma o mɛlɛkaw ka fɔlɔfɔlɔ ye jɔn ye o de ye Jibirila ye mɛlɛka min bɛ Allahu Taala kumakan ta ka bɔ n'a ye san na ka n'a di Allahu Taala ka cidenw ma dugukolo kɔ kan ala ye fisamantiya di mɛlɛka gbɛrɛ fana ma o ye jɔn ye o ye Mikaeli ye Mikaeli ye mɛlɛka jɔn ye Allahu Taala ye danfɛnw garijigɛ ta k'a di min ma min jɔnni bɛ ni garijigɛ ko ni ala ka diɲɛ ye Allahu Taala ye fisamantiya di Mikaeli fana ma Allahu Taala banna ka fisamantiya di a ka mɛlɛka gbɛrɛ ma o ye jɔn ye mɛlɛka min n'a bɛ fɔ a ma ko malakul maut ni mɛlɛka ala ye fisamantiya di o fana ma alhamdulillah Allahu Taala bɛ fisamantiya di a ka danfɛnw ma minnu ka diya a banna a ye mɛlɛka dɔ yɛrɛ kɛrɛkɛrɛ min y'a naaninan ye ni burufiya ye a bɛ fɔ mɛlɛka min ma ko Israfil Allahu Taala ye nin fisamantiya belebele naani di Jibirila ma ani Mikaela ani ni mɛlɛmɛlɛka ani Israfil Allahu Taala ye karama d'olu ma mɛ Jibirila fana Allahu Taala ye jɔyɔrɔ min di Jibirila ma ma di nin si ma n'a nana dugukolo kɔ kan k'a damina an fa Adama
fo ka taa se danfɛnw ka laban na Allahu Ta'ala sina ka cidenw nabiɲumanw a y'olu ta ka fisamantiya di olu ma cidenw ni nabiɲumanw bɛɛ cɛ ma Allahu Ta'ala ye kelen choisi olu la fana ka fisamantiya badi o ma o fana ka fisamantiya ka bon n'a bɛɛ ta ye o ye jɔn ye o ye anw ka ciden belebele Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allahu Ta'ala ma ɲɔgɔn na a tɛ na ɲɔgɔn na a ka fisa ni Allahu Ta'ala ka dannifɛn bɛɛ ye Allahu Ta'ala ye jogo belebele ta k'a di cɛ min ma k'a jogo bɛ jogo bɛɛ la ka foni sanfɛ a ɲɔgɔn tɛ yen a ɲɔgɔn yɛrɛ tɛna kɛla ye an faw ni an baw Allahu Ta'ala ma d'aw ma a ye ciden bɛɛ ci a ka communautéw ma Nuhan cila ka maaw ma Yusufu cila ka mɔgɔw ma Luti cila ka jamakuru ma Ibrahima cila ka jamakuru ma ni jamakuru kelen-kelenna bɛɛ Allahu Ta'ala ko anw ne fana kafsa ka tɛmɛ jamakuru bɛɛ kan Muhammadu kafsa ni ciden bɛɛ sallallahu alaihi wasallam Muhammadu manton fana kafsa ni manton bɛɛ la kafoni anw ne fana bɛna caya arjina kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan ni ye fisamantiya ka bɔ Allahu Ta'ala yɔrɔ ka a ɲɛsin anw ma subhanallah an faw ni an baw Allahu Ta'ala ye karo 12 dan karo 12 a banna fana ka kalo 4 ta kalo 12 kɔnɔ ka fisamantiya di olu ma k'a fɔ olu ma ko liyoroma kalo karama kalo do bonya kalo do baraka kalo do barajiɲini kalo do a ye kalo 4 ta ka bɔ kalo 12 la ka bonya ni karama di olu ma kalo 4 min ni Allahu Ta'ala ye bonya ni kalama do ma n'a bɛ fɔ o ma ko liyoroma kalo ni Allahu Ta'ala sɔnna ne ni aw ka tɛmu bɛna bori o de kan nin tun ye kunnafoni ɲabila de ye fɔlɔ jani an y'an yɛrɛ ye an ka bi walagada la ka d'a kan bi duniya fan bɛɛ fɛ silamɛw bɛ fan fan kuma minnu bɛ da o la bi alimamuw bɛ an hakili lajigin la kuma minnu la bi o de ye dɔnki teletan fɔlɔ les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah dɔnki kalo ye Allahu Ta'ala ka liyoroma kalo belebele min n'a ye fisamantiya di olu ma ka tɛmɛ kalo bɛɛ kan kuma la surunya bolo ma hakili lajigi bolo ma dɔnki kalo ye kalo jumɛn ye c'est le 12e mois lorsque nous prenons le calendrier musulman quand on regarde net quand on nous dit Dhul-Hijjah c'est le mois même du Hajj Dhul-Hijjah hiji kalo o le silamɛw ka san karo laban ye donc dis-toi que bientôt Inch'Allah silamɛw ka san kura daminatɔ munna parce que anw bɛ an ka san kalo laban de la nin c'est comme quand quelqu'un te dit décembre chez nous les musulmans nous sommes dans notre mois de décembre Inch'Allah qui est le mois du Hajj qui est le mois de Dhul-Hijjah et le mois de Dhul-Hijjah est le 12e mois dans le calendrier musulman qui fait partie des 4 mois sacrés en islam. Le 12e mois fait partie des 4 mois sacrés. Et le 11e mois, le mois qui est venu avant le mois de Dhul-Hijjah, qui est Dhul-Qa'da. Silamawka sankaro tan kelena. Ani silamawka sankaro tan flana. Ani silamawka san folo, karo folo. Ani silamawka sankaro wurumflana. Olu kalo 4 nin cɔ a bɛ fɔ o de ma ko liyoroma kalo silamɛw ka san karo 11 na o le banna nin ni ma fili a banna samedi don de karo 11 na banna samedi don an ye silamɛw ka san karo 12 nan damina dimanche don ni ma fili a tile fɔlɔ daminana kun o tun ye dimanche ye bi de ye a tile 2nan ye le mois de Dhul-Hijjah amena na baro dɔɔni kɛ nin yɔrɔnin kan parce que silama ka kan k'a ka diina lɔ silama ka kan k'a ka kalo lɔ silama yɛrɛ ka kan ka liyoroma kalo ninnu dɔn baraji ka kan ka sɔrɔ a waati minnu la Allahu Ta'ala ye minnu kofɔ ni fisamantiya ye kira yɛrɛ ka hadisa senima sallallahu alaihi wasallam a nana kana minnu kofɔ an ye o kosɔn ni Allahu Ta'ala sɔnna n'a waatiw sela an karamɔgɔ senimaw kawandilikɛlaw wajibilikɛlaw o bɛ an faw ni an baw kulow la kunu ka hakililajigi kɛ mun na parce que kalo nin kana damina k'a ban ko minnu ɲinini bɛ an fɛ Allahu Ta'ala bolo ala yɛrɛ ko k'a kana yɛrɛ kun tɔɲɔ lase aw yɛrɛ ma liyoroma kalo la kira bɛna mun fɔ anw ye ka bɛn ni liyoroma kalo don ma donc an banna liyoroma kalo dɔ la kunna sini kɔfɛ an ye liyoroma kalo dɔ damina dimanche liyoroma kalo dɔ banna
minye donki makono ye donki makono bana ame donki lelani donc karo tan kelena ni karo tan flana olu fla beye liyoroma kalo sabale tuguni me ñona slamayala liyoroma kalo sabale tuguni me ñona. Parmi les 4 mois sacrés, nous avons 3 mois sacrés qui sont collés. Le 11e mois fait partie de mois sacré. Le 12e mois fait partie de mois sacré. Le 1er mois fait partie de mois sacré en islam. Donc nous sommes dans le mois de Dhul Hijjah qui est le 12e mois. C'est-à-dire, on vient de finir le mois de Dhul Qa'dah qui fait partie des mois de ce mois sacré. Nous sommes dans le mois de Dhul Hijjah qui fait partie aussi parmi les mois sacrés. Et le 1er mois qui est le janvier en islam fait partie aussi du mois sacré. Le 11 et le 12 et le 1er, donc alhamdoulillahi rabbil alamin, nous avons les 3 mois sacrés qui sont collés. Donc il faut qu'on retienne ça. Quand on nous pose la question, les 4 mois sacrés en islam, c'est le 11e mois, c'est le 12e mois, c'est le 1er mois et c'est le 7e mois. Dans notre calendrier, le 7e mois. Et je pense bien que le 7e mois, dans notre calendrier, c'est le mois de juillet. Parce que le 6e mois est le mois de juin. Chez nous, le 7e mois, c'est le mois de Rajab. Le mois qui vient avant le mois qui vient avant Sha'ban. Karo, le 7e mois, hein, si ma mémoire est bonne, il ne faut pas que je vais dire des choses, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Le mois de Rajaba, au Yeslama au Karo Urumvlanae, ni Rajaba Bolae, Sha'ban, ole sungaro makonoy oye karo seginaye ni shabani mbolay ramadan sungalo oye slamo ka karo kononay slamo ka sungaro be bens oya calendrier karo san karo kononalema sari calcul dolete nin kaganga toneni ekuna ni manyini ngala sungaro be ke wati mani awu yere ka san karo la afodoron karo kononona rajaba karo urumvlana e auka liyoroma kalo munu be fola bolo yere aw mesalo na chogodi ya fo ko donki makono ani donki ani slama ka sankaro foro ni donki bana ani rajaba alama ambena sababama nin tunye hakillajile wati benan selama ama isaika amfauni ambau baro ala kadaka anchamay tabusude alika fo sisen ko ka anya slama kalo jati abe bale ya doni ando be sa fala tuma do arabu kana me ka fo yere anka tudun kana o ko so alhamdulillah anka nga fara kesirike ka anka nko kankala pour que en fana yese anka 140 flani fola komi en fauni en bawtuma fo to mina farafina jombene makono sungaro makono ona nyongono alhamdulillah anka farafin kalo nincho ame min jate o le islamo ka kaloyi alhamdulillah ala man bena sababama. Ok, alhamdulillahi rabbil alamin. Anga bi wal adabe minkan yalaw. Donki dam nana, slamaw ka 100 karo tan flana dam nana, slamaw ka 100 karo laban. Ole dam nana ni, ole fana alhamdulillah kuma keto le kan. Mune kanin kalo fana fisamati abade nin kaloma. Tunyale liyoroma kalole. O yere ka wasake. Me ko kere ni jone fola Allah Ta'ala bolo ni teletan folo kan. Ala karaye mun fo sallallahu sallam neni e yan kloma do kusebe Allah Ta'ala ye min fo teletan folo ninka e bardo ne bardo ala yere makote kwa ki kali anwe anyelala mais Allah Ta'ala ye fe neni e kloye ni lame anya tani fanga taliye anya tani sebe taliye ala be nani kletan ko fo anye ni kalide a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والفجر وليال عشر على كلا فجر فيرولا على بانا كالي نين سوتان فولولا نين تلتان فولو على كلالا أبي كومي أمي سيني فرنسي أمي سيني أمريكي أمي سيني غابون أمي سيني مالا أمي سنغال كوت ديفوار لاجنة أمي فرنسيا أمي بلجيك على تعالى بفكا فيه كوت تلتان فولو دو دام نانا tumado imako batala mene alabe nan kali kan kali pour que ya donner Allah Ta'ala be kali commune la kolunte Allah Ta'ala kalila akalila nin teletan folo la muna
ala yara ko sura nin kono ayen sura fo wal fajr wa layalin ashr wal shafi' wal watr wal layl idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr Allah ta'ala ko kallimin fola ala boloni ya law est-ce que Allah ta'ala makobe kallila est-ce que kalli kakan ka ke hakli dungo ye oyela Allah ta'ala lawa est-ce que Dieu Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de jurer pour que nous qui sommes ses serviteurs pour que nous croyons? Allah n'a même pas besoin de jurer. Mais pourquoi si Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah kalla Qur'an kono Allah ba do ko hakli dungo hakli maw ma minu be miri ma minu be tasi nunu ba donc a fo kon Allah ta'ala ka kalite mana kalliye abe kali ko munula abe kali do munula abe kali wati munula janunu fananye wati belebele ka bo Allah ta'ala ka watula aye fe jon ye nunu farya boni ala bato ye aye fe jon yi sebedu ni wati kana damna ka banga ba ka soro jon yi na nime o yorko kalimanya ko nyumadi ambela ka funma Allah ta'ala bulala mukela ala kalla nin dona nin teletan folola a telefla lebi a tola telesegi nous sommes alhamdulillah biya kleflaye a tola telesegi je sais pas si le son il est bon ou bien n'est pas bon. On me demande le son ici. Awi haketo ni son kain au besinkema kada kando ya fonye si ko son ko bala. Si le son est bon, on peut me faire signe inchallah. Le son est bon s'il vous plaît? Ok, alhamdulillah. On dit le son est bon, donc on peut continuer. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, teletan folo ni dam nana, Allah ta'ala yi kali teletan folo mina. Allah kera ko di sallallahu alayhi wa sallam. Allah kallala, Allah kera lebe nana sisen kana, Allah ta'ala kumakan. Akalla ni teletan folo la. Nafa mi mala, here mi mala, Allah kera debe nana kana ofo anwi. Karamogo berete awna Allah kera ko sallallahu alayhi wa sallam. Alele karamogo ka karamogo mais wallahi jani anye se ala kara kuma kama ka ben teletan foloma Qur'ana aya dobe ebi toloma lo ala bi kosebe abena ne deme kosebe lamenikalaw abe aw fana mademe domi ni ala taala ko ayeni aya lajigi Qur'ana aya belebele lajigi dan fe ka son hermaka juma don arafa keneka aya juma ala taala ko al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سبحان الله o Qur'ana aya jigila teletan foloni ne kono o e aya jumaye ne faw ani ne baw Allah ta'ala kuima ni teletan foloni kono ka ala karato hijila jumadon arafa keneka Qur'ana aya belebele do jigila o yere ka wasake ni teletan folola o yemu aya Allah ta'ala ko al-yawma akmaltu lakum dinakum bi arafa keneka nin donki teletan folonina ne Allah ta'ala diena bi au ka dina dafala ka di awma subhanallah les 10 premiers mois de Dhul Hijjah Allah a parachevé l'islam slamaya dafala ka di Muhammaduma sallallahu alayhi wa sallam ni doni wallahi yawdiyaw ko les juifs disent, ce jour-là, le verset qui a été révélé, où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à vous les musulmans, quel est l'islam? Pour vous, wallahi, ko olu yaoudia outmeni lonta ka ke feti lombaye. Islamaya dafani ndila auma. Okoro yedi, imma kote kubere lako, imma kote information bere lako, imma kote dina bere lako, imma kote ni foila, parce que Allah ta'ala ka dina ni dafali takadi. Na fola ko femfe dafala. Nagasi tola e damateme tola. Allah ta'ala ko dina ni dafala ka di Muhammad.
nin ka kan ka adamaden sɔn hakili la ni ala ko ko diina dafala e ja min ka kan ka kɛ min ka man tɛ ka kɛ ja bɛɛ fɔlɔ e fɛn fɛn n'a dafala fɛn fɛn n'a sela dana ayi ala y'a di muhamadu ma ayi nin dafala ko minnu bɛ kɛ minnu tɛ kɛ minnu ni kɛli ka kan minnu ni kɛbaliya man kan ja bɛɛ lajɛlen ko fɔlɔ ala ta'ala bolo k'a di muhamadu ma n y'a datugu k'a dafa maaw natɔ ni ko ko ye k'a sɔrɔ e muhamadu ma sɔn a ma i ma diɲɛ a ma ayi o t'a dɔ ye dɛ ne ala de y'a dafa k'a di aw ma اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا على كوكوني على دينا مني كلي كاكا دوكولو كوكا بي à partir d'aujourd'hui arafa keneka muhammadu jibrila foye dina gbaratei chrétien ya ala tafe ya slamayan naninko ala ko kata foife. Un chrétien qui meurt dans sa religion, Allah koka ta fait. Yaoudia mina sala yaoudia la, Allah ta'ala koka ta fait. Dina kelempemi, nani keli kaka. Muhammadu nani ko ole islamaya dina, Allah ta'ala koka dehors de ça. Au kofe ale Allah ta'ala te dina foimna. Ikala jobato dina Allah ta fait. Ikala kolon fili la dina Allah ta'ala ta fait. Dina mini Allah ta'ala ya di Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. O dina dafala ko on slamaw ni dina ni keli kaka a fola domi o kala arafa do ala kara ka hiji folo anaka hiji laban arafa kenekan afana kala juma done jibrila nani ni kumaye ka di ala karama sallallahu alaihi wasallam o ko son ambawni anfaw na fola ki ka dina dafala ala ya be foy ani min keli kaka ani min foli kaka ani laseli min keli kaka ni bela kafoni lasela bolo laseli ko nyumana ni koni makote ala kara tala ebe fe ka ta fangrale a donc fo kite ben sababa made. Si tu veux copier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a déjà donné tout, il a reçu tout et Allah subhanahu wa ta'ala a déjà mis tampon. C'est l'islam que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, plus précisément le jour de Arafat, qui était un jour vendredi. C'était un jour, c'était le vendredi, si ma mémoire est bonne. Oui, vendredi. Donc, alhamdulillah, nous sommes soulagés. On ka dina dafala, adila ala kirama, o fana kela tele tanfolo ni ne kono domina bebe Arafat doma. Aw mena sisan kana ala kara manyininga ya rasulallah ala kara ya law an ka kan ka mun kɛ tele tan fɔlɔ nin kɔnɔ a bɛɛ b'i ta fɔla an ye nin kɛta kira anw bɛ manyininga o anw ka kan ka mun kɛ dɔnki tele tan fɔlɔ la tuma dɔ kunu dɔw ye baara ɲuman caman kɛ bi dɔw yɛrɛ kɛni bɛ ka baara ɲuman kɛ tuma dɔ kunu yɛrɛ dɔw yɛrɛ tuma lɔ bɛ min kɛ bi yɛrɛ o ma lɔ bɛ min kɛ a tele segi tɔ min to la ne ye fɛn ne ni e y'i toloma lɔ n'a sɔrɔ ne ni e dɛsɛla bato baara minnu la komi tele segin to la an ye se k'an yɛrɛ rattraper an bɛna ala karama ɲininka sallallahu alaihi wa sallama danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma cɛ min ma kuma kun fɛ ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam hadisa la ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر على كراكو صلى الله عليه وسلم كوكا دامنا دونكي تلفولو من تنيو كونوي كاتاسي أتلتاما ميمي بي أنكا سليباما أمانكا ليان كانتك دومي نامتا سلي كنلا كادامنا تلفولو فو كاتاسي أتلتاما أتلتاني بيبي أنكا ليان كانتك ما مي أنكا سليباي وكو سون كالكلي نكا نوبالي نيا لامدربا فامو على صلى الله عليه وسلم أكو ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أكو أدم ده نيكي نيون بارا نيوما كلاتي نيون سركا بولاتي نيون لادلي كلاتي نيون يتيما لبالولاتي نيون قرانا لامناتي نيون قرانا كلاناتي على كراكو صلى الله عليه وسلم كلهم بي
ebe lombe faranyonka lominu bara nyuma kadi Allahu Ta'ala e katme dombe kan alamede i lominu bara kadi Ala e katme lonto bekan ode ni teletan foloy subhanallah les 10 premiers jours de Dhul Hijjah ko ole bara kadi Allahu Ta'ala e katme lonto bekan sans lom bara bekan ha sahabaw kabako yala parce que olu ba don ko ni bara ala kara ya fo comi ko don tey dominu bara nyumo kadi Allahu Ta'ala ye katme don beka katme ni teletan folo bara o kan sahabaw ya manyinga ala kara wala jihadu fi sabilillah ala kara aw ma don ko jihadi e ko bay e bara min keto adamado mbolo teletan folo nin kono bara nyuma minu keto bolo a bara nyuma valer ka bo katme jihadi kanwa jihadi bi meke ala koson slamaw be bo kata slama sankoro tayoro adamado ni be to adako abe fo luma ko Seydou Fero olube joro basoro Allahu Ta'ala bara est-ce que teletan folo ni bara nyuma kafsa katme jihadi kanwa ala kara ko ka kafsa katme jihadi kan subhanallah neni emabe ala kara ni sahabaw ka jihadi watima e ko bara dobe min fana valeri ka bo bara nyuma bonda kono be ba don ko jihadi e bara nyuma me ko bara nyuma minu kati bolo tleta folo ni kono ko bara nyuma baraji kabo a bara nyuma kadi ala e katme jihadi yere kan jihadi na ya fisa manteya subhanallah ani ala kara la men sallallahu alaihi wasallam bara jumane kafsa ni teletan folo bara ye illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay foni mo min bola kata jihadi kero aboto aya kan na folo beta ka fara ayere kan amada o made ayere bola na ayere kun fananye aya kan na folo ta aya ayere kunta kata alaka dina sankorota yoro kata jihadi kero ale tola jihadi la ani tola dafe akanna folo tola dafe ko mo mi meso bara kela tuma do o de kafsa bara ma bunda kono katme donki teletan folo bara kela o ka note donki teletan folo bara nyuma kadi alay katme bara beka ma fo ma mina kanna folo bola na yero kum bola atola kele da kuna ala kera kuma na sallallahu alaihi wasallam yalaw ñiningali yere ye muñu monsieur Diané an klobila an ni bara ñuma jumane kelli kakan kere kere ni boloma parce que ni fada ta ñiningali et qu'est-ce que nous devons faire durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah? On sait que la prière, alhamdoulilah, nous nous donnons déjà. On sait que le sacrifice, alhamdoulilah, nous faisons ça déjà. On sait que le zikr, on fait ça déjà. Souvent, on y bara juma kelli le kaka mi yere ba to amedia alaye parce que bébé ni ne ma coronati ne bena jabi dima ebi eba la men ko sebe teletan foloni arafante na kuma no kan folo ni klala me kuma o kan kere kere ni boloma donc ki teletan folo ka dam na telefolo fo kata se akletana est-ce que bateau kere kere la animin keli ka kanwa surtout sumbonda kono est-ce que anka kanga sundo wa na yera kanga sundo anka kanga sunjoli do anka kanga telesegi bele do wa ka arafa fana do ka farakan wa parce que beba donc ka fot selon sunte do la selon o ye teletane arafa sundoli kuma kelo ga mena soma mais yala est-ce que me se ka sundo wa ma fiye ala kara la men ko sabede ko lontei bara nyumaw kadi ala ye dominu la katemeni teletan foloka mais ala kera ka kuma généraliser o akoko bara nyumaw ama bara ta toroma de ko bara nyumaw na fola ko bara nyumaw kadi ala ye ama bara kere kere ta toroma ka fo mantoma nyefe awye ni bara kere kere teletan folo ni kere kere ka damna telefolo fo telesegi ka kere kere ni sundoy wala ma ka kere kere ni saraka boy wala ma ka kere kere ni nafle amo fode bonda dayele yi
ni kalon ka fo sundo o kanogo ima o ye bara nyuma ye ibe se chaman do la alhamdulillah o ye ko kanu nimbaye no karama sera ko ma ko donki tele tan folo ko mo ka nga sun tele sabale do ni ya do bonda kono do e ya do fili bonda kono anya dina ni c'est tellement facile mais lameni sugu do be abe adama dem la fili la o fana be bato ke fili kono nana na fola ko bara nyuma kadi Allah taala e katme tele tan folo ni bara nyuma kadi Allah taala e katme san wati beka yalla na fola ko bara nyuma bonda malaka yewa ne ele ka lon ka fo sundo le kano elema o ye bara nyuma baye ama fiyengo alhamdulillah ika sundo ni saraka bo le kano ima ama fima ika saraka bo ni nafla salu le kano ima ibi ka nafla bo zikru le kano ima ika zikru ke ikana bato le ta kerekere ni mboloma kon kan ka keni don kerekere ni mboloma ka fola kwani ni keli le kan kerekere ni mboloma ni bana la dolo bonda kono kaba ebiri rebla problème na c'est-à-dire on t'a dit déjà que c'est bon tout ce que tu peux faire comme acte qui est regbere ala la bato bonda kono akela sunewa akela sellewa akela wurdi zikru lewa akela ala kosma lewa akela wajibi lamenewa akela sarakabo lewa alhamdulillah choix d'ailleurs la iye choix bonda beda ele la iye menini wati nyona c'est la karamo be toro karamo alhamdulillah comme donc tele tan folo dam nana nganga sun tele joldo karamo be no fina chodi sun tele dama fo karamo yi nganga non karamo to filile o noninte karamo bolo min fola karamo ya ka min kala ko here bonda da ele la here dialiye barajma dialiye ni se ko kala sun tele kelenyewa ni seko kala sun tele flayewa ni seko kala sun tele sabayewa ni seko kala sun tele naniyewa ni seko kala sun tele loruyewa baranyuma mi me egbere ala taala la kuyo le ke malo nini yorobe kanga fam komi nu manyini en fait an kana na kola do bonda kono ni boda dila ma baranyuma bonda kono wallahi ali kasigi ka fo bi ne koni mena na kana mo kala komi tele tan folo dam nana ibena mogo kala min kawe ibena wajibili min kawe andi be wajibili minu kala sankaro tan fla tokoro tele tan folo ni wajibili fana o kadi Allah taala ye kosaba katme ka santo be wajibili ka je reviens na soro eletme wajibili la me wati be ni ka do fara ka wajibili la men kan tele tan folo ni na o fana baraji kabo kosaba o fana baraji kabo kosebe kateme sambara to wajibi lamenka na soro elebe misikina ule deme ibe saraka le ba wati be iketo saraka min bola ni tele tan folo la barajma bonda kono o fana kadi Allah taala kateme ka santo be baraka na soro nafla seli kadiye suseli kadiye tele tan folo ni suseli o fana kadi Allah taala kateme barabeka na soro tenelo ni almisalo sundo ka na soro tenelo mo bu be wolo kani me kan sege depuis la me kan appel tige be kan wole like alhamdulillah donc ni ye koye ko min kagan ka famu no ya boloma en fawni en bawye ne compliquons pas l'islam. L'islam est tellement simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de l'importance des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Tout ce que tu peux faire comme acte, qui est regbere alala, ni sundo lewa, ni suselu lewa, ni kurana kalaw lewa, ni sarakabo lewa, ni baraj makaw lewa, ni sinjutugu lewa, ni kurana lamenewa, ni kurana kalanewa, ni waji abara bonda bedaela shwabi yere le bolo iseko damayira ame Allah taala dali kan yoroni famille ko ndo ya be yaram en même temps me ban fana ka adama do nga rappeler réseaux sociaux ka ni mo mi ya fiye ko donki tele tan folo a tele sabana ye lonye lomi sunka kan ka do kere ni mboloma e kana kuma o tay kana kuma o lamede ni mo mi ya fiye ko donki tele duru ko asun kakan ka do kere ni mboloma alamede kere ni mboloma e kana da kuma la le galondo ni bi ka sundo yi ka baranmo ke maintenant
comme bonda la kalanye kwanyan seko ke tele tanfolo kono ka dam na tele folo fo ka ta sa tele segisa anya kuma boka. Maintenant a tele konondo le bebe Arafa ma. Arafa o sundo li fola ala karabolo kere kere nimbolo ma sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de Arafa ala kera ko o sundo li fo kere kere nimbolo ma ni maamunu ma hiji soro ni ala ma hiji seke maamunu ye pour que hiji fisamantiya soro ye baraji soro santemeni ani mintola ko ala taala be o julumu yafa. Donc écoutons très bien. Nous pouvons faire tout comme acte pendant les 10 premiers jours. Le jour de Arafa, al ni sundo man noya ima nafla bonda kono al na kanuni me ijilaja Arafa sun yo do de parce que o tala toroma. Tu m'as donné ma cette télé kele sundo la be ma cette télé fla sundo la ayra dam na foka ta cette télé segi ele kita ke saraka boy ka baranyuma ke kita ke wajibili la me kita ke qur'an kala wala me kita ke sundo me yijilaja Arafa don an kakanka olo sundo. Arafa lo an kakanka olo sundo. Ame Allah Ta'ala dali ka Arafa sundo li noya an bela ka funi Allah Ta'ala bulala mokela. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ame mi ni islamaw fe. Arafa ye donki tele konondo le. Seliba ya tele tanye. Arafa ye a tele konondo ye. Ika silamaya dati ya don ikana ke donanye akono. Arafa bebe loñ mama. Na fola ko sini ne seliye. Bile ye Arafa ye. Donc kabini donki tele segi soufe. Ya blay kuna ka fo ko o dugusagba le bebe tele konondo ma o de Arafa ye. Ni ma se sundo la ka be Arafa ma ibolo be jila. Ye bara nyuma ke. Mo minu ma se sundo la ka be o ya lada unana. Ye continue ka bara nyuma fe. Saraka bo wajibili lameo badenyan tu iseko damayera pour que ye Arafa don fana baraji soro. Ame Allah Ta'ala dali kanin famiyali kun noya neni au bela ka fani Allah Ta'ala bolala mokela. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nam bolay amena na se leyan ere kitima tuma rabbi antena mena bake aka tunyalo ankumana ka anka garan wajibili la tuma do ma chama ya me ma chama mame ma minu ni leyan boli kaka ele be fe ka sagale kika leyan nyina mishile wa wala ma nyomeli. On dit d'autres disent de faire zikr à partir de l'Anzara. Ce n'est pas des choses qui sont authentiques. C'est ce que je viens de dire. Tout ce que les gens vont rencontrer. Pour dire non, pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, après la prière de Asr, après la prière de Isha, nous bella kafoni et bida ou les ankadina là. C'est pas vrai. Ça n'a absolument rien à voir avec la réalité. Raison pour laquelle, quand on parle de ce genre de sujet, on répète pour que nos parents, surtout anga makorbaw, o yeseni famille bateau kela nyanya, fo anwuye na ni kodole tuni ka do bateau la mima to anka bateau mi tiambolo. Na fola ko bara nyuma e bunda la kala ye. Ele besika ala ko fo wati. Ni tumaro ni ki rasoro selfana le ko fe ki kazi kuruke. Tumaro ni ki rasoro ka lanzara le ko fe ki kazi kuruke. Tumaro ni ki rasoro ka fitiri ko fe le wala me ka safo ko fe wala me ka fajiri ko fe ni choix bebe bi yere la. Mais mogodo ya fiye ko ni kakan ka ken ni wati kere nina imabo kuma sula de. Imabo kuma sula. Ko mabe shishi la se ko mabe samba kandi shishi maleka ya la se sama. Ne ba don ni événement watu c'est là. Kira kuma kan senmo sabatini mais faut kuma kan do le tatuni kana do an fawni an baw lola ko ka bato ke chugo nyagami oma obe komi lawula Allah Ta'ala ka diyan ni kama bara ni meta ko bolo fana bara nyagami ni alama an kisila ka bam
nous aujourd'hui alhamdulillah an bɛɛ ye julumuntɔ nunu tɛrɛtiw bɛ diinɛ ni aw ma de an ye gbɛrɛ ala la k'an yɛrɛ lasigi ala ma ka baara ɲuman caman kɛ mɛ tɛrɛti minnu bɛ dila anw ma k'an ye an yɛrɛ gbɛrɛ alaw taala la ni anw ma tɛrɛti ninnu lajɛ ka ɲa kuma minnu ka kan ka ta an bolo an ka kan ka baara kɛ kuma minnu la ala ka di ninnu bɛɛ ye ala ka di an bɛɛ ye mɛ alaw taala diyali ye ɲaɲa ele tɛ se ka bato kɛ ɲa si ma fo ala kɛra y'a fɔ cogo min sallallahu alaihi wasallam k'a lajɛ a fɔta n'a kɛtaw k'i ka bato bɛn o ma i bɛ bɛn sababa ma i bɛ kunnadiya sɔrɔ kiyama don jɔn b'a f'i ye k'a fɔ ko ala ko suma ka zikuru kɛ ko mɛn mɛ jɔn bɛ taa f'i ye tuguni ko zikuru dɔ ka kan ka kɛ kɛrɛkɛrɛni bolo ma lansara seli kɔfɛ mɛ n'a banna dɔ la o bonda kɔnɔ e ka baara ɲuman bɛ taa k'i bolo fitina ye kiyama don o kosɔn an b'a ɲini an faw fɛ aw ye aw ka diina ta silaw kan aw tɛ bɔnɔ sɔrɔ sila minnu la kiyama lo n'o tɛ bilayi alaw taala ka di aw ye ni ka mɔgɔ mɔgɔ ɲininkali kɛla k'a fɔ ni mun kɛli ka kan nin tele tan fɔlɔ la an b'a dɔn k'a fɔ ko diina le ka d'a ye a bɛ fɛ k'a sɛbɛkɔrɔ di k'a seko kɛ mɛ i sɛbɛkɔrɔ di n'i seko kɛ fana y'i jija ye bɛn kira ta kɛcogo ma dɛ sallallahu alaihi wasallam ni ma bɛn o de ma ni adamadenw n'u y'o hakilinataw di e ma e tina ka baara kɛ o la hali n'i ka baara ɲuman ka ɲi i ka intention ka ɲi baara baara bato bonda kɔnɔ n'a ni kira ta fɔna ɲɔgɔn kɔ a dɔn k'a fɔ ko sara t'i ye kiyama don an bɛ alaw taala dali ka diina ni faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ ala m'o kɛ la an baw an bɛ b'an ka ladilikan dɔ di aw ma ani an faw yaalaw diina ka kan ka ta an bolo cogo di kuranna ani hadisa kira ko di sallallahu alaihi wasallam sahabaw y'a ye mun na ani sahaba minnu ye waati kelen kɛ o ye mun lakali ka bɔ a jogo la ka bɛn ninnu waati ɲɔgɔnnaw ma donc n'a kɛla tan an ka diina tali bɛ nɔgɔya an bolo an bɛ ala le dali ne ni aw an ye to nɔrɔ sila kan ka d'a kan bi tunya n'a fɔ ka gbɛlɛn de an bɛ segin nin kuma kan tunya na wajibilikɛla cayala karamɔgɔ cayala laselikɛla cayala an faw ni an baw yɛrɛ m'a dɔn jɔn yɛrɛ ka kan ka lamɛn jɔn de man kan tɛ ka lamɛn kumakan jumɛn de ka kan ka ta kumakan jumɛn de man tɛ ka ta parce que ni mɔgɔ mɔgɔ bɔla hali ni daluya t'a bolo i bɛ taa sɔrɔ nɛn ka di a kumakan bɛ se dɔ la an faw ni an baw la ka sɔrɔ kuma min daminɛ n'a bolo k'a daminɛ fɔ a laban daluya t'a bolo a kumakanw na ka kumakanw fɔ k'a la cɛ ɲa ka kumakanw la cɛ ɲa ani k'a fɔ ko ni kumana ni daluya ye daluya min kiyama don min kun kɔrɔta ala ka kɛnɛ kan k'a fɔ ala la ne ka baara kɛ ni nin ye ça fait deux kumalaw cayala wajibilikɛlaw cayala mɛ an y'an jilaja k'an ka lamɛnni ni an fɔtaw an'an kɛtaw an y'a ta yɔrɔw la minnu ko ko alaw taala ko minnu ko k'a ka ciden ko sallallahu alaihi wasallam kumakanw na minnu sabatila ni ne ni e k'an ka ɲɛnamaya kɛ o kan an sala kan an t'o kan sika t'a la ne ni e tɛ bɔnɔ kiyama don ka d'a kan an baarala kɛwali de la daluya jɔn bɛ kɛwali minnu la n'o tɛ n'i taala yɔrɔ dɔw la bi ka taa an baw ani an faw sɔrɔ maa dɔw bolo o tulonna an faw hakili la o kulonna an baw hakili la o y'o bila baaraw kɛla diina la baara minnu sababa t'a la an baw ni an faw an'an ka maabaw olu bɛɛ sini bɛ ka tɔn baara kan parce que n'a banna fɔla k'a bɛ kɛla ala de kosɔn sababa do wa sababa tɛ wa ala tɔgɔ min fɔtɔ kɔfɛ o b'a to an baw ani an faw olu bɛɛ bɛ bori ka don o la jamaw yɛrɛ bɛ caya kɛwale sugu ɲɔgɔnnaw la jamaw bɛ y'a kɛnɛ sugu ɲɔgɔnnaw kan n'i kumana non k'a bɛɛ ye ala ko de ye ka sɔrɔ cɛ min cila an ma nafa jumɛn b'a ka cili la ni anw kɛ t'o kumakan tola ye ka baara an ni dingow ni an ka maaw ka hakilinataw la nafa jumɛn bɛ ala kɛra cili la sallallahu alaihi wasallam ni anw bɛna kira kumakan de to yen ka baara kɛ ni adamadenw kumakan ye yala nafa jumɛn b'a cili la alaw taala bolo pourquoi il a été envoyé par Dieu? Il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il soit un exemple pour toi et moi.
Pour que nous regardons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous copions le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces 10 sont-là, en fait. Mais si nous délaissons le prophète, nous délaissons sa sunnah, amanyere perdiction belebele la. Ma minu na be fo makiyamalo amilatun nasiba. O barala, me barau kela yere sege barau de. Pour ne pas qu'il y ait fi makiyamalo ki ka bara kela yere sege bara. Et tu me seli susu. Et ki ka furu la batu. Et jola i joro nyumana i ki yere la tanga i kani beke. Me kata soro e ka bato kechugo di kera ta fona nyonko sallallahu alaihi wasallam. Ah, na kela tebe problem soro kiyamalo. Kasoro tunte mo juguye adamade nyuma le tumiye idusukun tunkai imama hasidiya imama juguya imama nyamboya iki kat silamaya ke me silamaya tume ki bolo chogo minula eta ke chogo ni kera ta ke chogo mabe sababa kiyamalo be bono de si be bono malgré ye tonyoli yima tanga ala malgré adamado ebe adamado be tonyoli soro yoro ele yima bo bela korofoli ti donina juguya ti donina ele ki take ala ko de mais ele ka ala ko ni yere kecho ah de fo baba la de e sawani me kiyama la bena ni yorobadia ni afola kera e sallallahu alaihi wasallam ala kera melakaw ba fay ki dina min toy ye blas la ni nyuma min toy yi katas la nyuma min toy ye slama ya kecho nyuma min ko fo nunu ye ya la sede men nunu ye yele manin du ka ko la de nunu chama man baraki fo tawla de kasor ma nyuma wala tume wallahi nin tedia ala kara sallallahu alaihi wasallam ni megba ala kara la muna aw bene kuma kan toy ka aw mo chaw kuma kanta muna aw bene kuma kan toy ka sugu ko fisaya katme silamaya ka $100 dotola kuma na ayan wolele ka nyininga anya yara kala ka fo muslimaya e ka dina abe min nyini fe o de ka ala kera kanu sallallahu alaihi wasallam kateme beka mo ka ala kera kanu katme ifani baka ne rema ba wala doro ale kane jabi e ko ala kera ye fisaya katme ale faka subhanallah bo ale ka famia jogo de eti sadi ala kera tese fisaya la le bolonya sima katme a wolo faka kasoro ale yere be nyina ale na wolo fa a moche aka village aka blonda aka jamana abe somina o be farani nyonka nonu bebe nata ala kera le ko kiyama keneka ko ala kera yenna ala taala dali oyi chami nyontei anyo mada akafsani amfawye akafsani ambawye ibaka ko ka bibolo de mais ala kera ka ko ka kan ka bonya ibolo katme ibaka ifaka ko ka bibolo de mais ala kera ka ko ka kan ka bonya ibolo katmi faka muna ni kera ka ko bonya ni ibolo ebe si fa bonyana ni ala kera ka ko bonya ni ibolo ibe si ba bonyana parce que kera yere de ya fote sallallahu alaihi wasallam comme wakela kuna mboye mo maskela kuna mboye mo mi ya fana ba fla soro nyana mayala wala ma ala yo fla dola kelembla i gardigela i mase arjina soro lo sababula cidem belebele ni nebe neni elasu ame an fawni an bawla do jogumi ala kera ka fani ba importance lon kad meneni eka mais ale le nyonte abe fama ko numéro 1 aka numéro 1 ya fiye son madi no tete mu'minin dafani Umar manyini ga radiyallahu anhu Umar manyini ga la John Kadiye subhan Umar tuyeni nyona le fo ala kare kadinye mais ne wala mamansaw ne yere kun kofe ala kare ko ay Umar fo ne ye dia iye kateme iye kunka tu dois m'aimer plus que toi-même Umar koko al-ana ala kare ya fo minke ala kare I kadinye katme fembe ka sikatola iye kadinye katme ne yere kunka femi kan ka dia ye katme yero kunka mate fani bama donc anyan jilaja
bato bara minu keto ambulu anya keni senye doye nyiningali ke olon hakili bola nyiningali ni jabiko ko layan kanatige do ni anka chokorobaw be sagaw kanatige sellon wala ma mishu kanatige a chama nan kan lada la farafina muso korobaw fa muso be na kana ka deriki ko feromna famin bebe deriki ko feromna ko yala ko ye mun ko ye ama nyini an fawni an baw fe anyo baro dabla parce que ni ye manyini ngali ke dutigi mi mena kana saga kana tige am muso munu be na kana ka derikum na ko fe ko nabe do arjino kono ko be do arjino kono nin chulale ala man be na sababa ma ko do be an fe farafina ay wati janke fanga baba la mawbe kanga ke mais alhamdulillah komi an yedena kawde komi nunu ko sabatunute anya buluka anya dabla alhamdulillah ode kay anka here bolila anga kayra bolila ame Allah taala dali ka afamiyel ko noya ambe ala mu kala donc tele tan foloni ka ke ambe majulmu ya fay ala mu kala ka ke amma sinnya sigma bay ala mu kala seli ka am musa kan noya islamu bay ala mu kala ama doni wati nyona la ko demayatu famutu kono kamana bani me donc ka selfanu ko be muso ka selfanu ko be sumanko baloko yere bela ka foni me ami Allah taala dalika anno ya alamu kala do yere jorani mo kal leyawna leyam saraka minna be fasel do ka joli bon Allah taala ka gbere alala ka alanya saranya soro alama musakaw no yala ama nyini islama befe binu si roben metu bulama anyan jilaja kal leyawbo anyan jilaja kal leyawbo anyan jilaja kal leyawbo ansi yoro esi ni metu bulay kal leyawbo alhamdulillah ni tubabula loi ki balile amboma sariati balika fo ki bese ka la voyager basito la mais anyan jilaja kanka dina namu anya la tama sigin me yoro munula pour que an sigin me jamana munula fana ya don ka fo ni islamu ka namu bawi an do fana ya don ni selitu sela an be fitinima farafina al nasoro antunte kalo jato don mais antuma don saga mi me sanso kono fambe fe ko seliba sela parce que nika sagaye sana fanfan asiri me ludawla ni eto masere ka yara islamu da ka foko selisela al nasor demsanya wati au tunte calcul do donc anyan jila jaka ni fanake ambe ba fanaka la lidi an fawni an bawma surtout an munu signi me ameriki a chama na name wajibili ke ameto ka jamana do ta kere kere ni mboloma wala ma an munu signi me european wala ma an munu be australie anyan jilaja ka seli nyaga nyaga do an dewna anyan jilaja ka an dewn deri an ka seli la anyan jilaja ni seli sela anye kado sanka di an dewma ni seli sela anye seli fanu sanka di an dewma na sebe anye angana fano betu babula fanu ka chaw bolo samara kuro bobolo ay e jilaja ni watu fanake wati kere kere ni ikadema yala donc ya don ka fo alala ni an ka seliye an fana mena fanin kura do bi an ni an fa bena bo kata seli kene ke yoro ni meto deun kuna o ka dina namu no ka dina ladaw o be deri ala jano yeboy seliba ani seli deni farafina ni to ko deni e demsan bolo demsan meta kata faw beta luneti manala ma usanga di demsan ma obeta kata kerepu sanga di demsan ma obe basan kala demsan ye obe fanin kula kala o demsan ye demsan yere be bo kata selma fo la kata selma fo ke dema don ka fo kanga dina do dema don al na le fate sin wala ma bate sin ni wati se la ba don ka fo ni an ka dombay 31 tan ka donye 24 tan ka donye an yanka don to ka dombare ta ko obla ko ke kado sanwati e ka dande uma an fawni an baw ama nyini islama befe ama nyini islama befe ni seli wati sela anyan don la deri an ka seli la anye kado sanka di ande uma ni ki dengana magbare ka seli fete ibi jilaja i yereta ibi den la diri i yere tala
ye bɔ n'o ye ka taa seli kɛnɛ la n'o bɛ bɔ o fana y'a dɔn lutigi caman bɛ tubabu la seli kɛnɛ a denw bɛ so kɔnɔ a bɛ bɔ ka denw to yen a bɛ bɔ ka taa seli kɛnɛ la ka muso n'a denw to yen anw bɛ fɛ ka an denw deri jogo sugu jumɛn na n'an m'an ka valeur silamɛya valeur don an denw dusukun na ni ninnu bonyana ninnu bɛna mɔ ni silamɛya kanu jumɛn ye i bɛ yɔrɔw lajɛ bi parce que ne ni aw an bɛ ala tanu kosɛbɛ anw mɔna mɔcogo minnu la an fɛ farafinna an ka parents ye an ka seli kanu don an na fo a yɛrɛ kɛla sababu ye ni min bɛ Amérique o b'a fɔ k'ale tɛ seliba kɛ yɔrɔ si fo farafinna min bɛ Europe yan o fana b'a fɔ k'a tɛ seliba kɛ yɔrɔ si fo farafinna parce que faw ni baw o ye seli kanu don den na hali sini a b'a a kanu b'a dusu la mais i fana i jilaja ka seli diya i den ye fɛn min se t'i ye silamɛya t'i balo silamɛya t'i diyagoya o la dɛ fɛn min se t'i ye ala b'a dɔn fɛn min se t'i ye mais wallahi i jilaja i ye kado ɲuman di i denw ma i jilaja i muso fana lasawa selilo ko hali ni muso bolo bɛ ji la hali ni muso b'a ka laada la ko selilon k'a ka kan ka bɔ nin kanunin bɛ kosɛbɛ a ye t'i lɔ jama kɔfɛ pour que jama seli jama image min ye tɔ Alahu Taala fɛ kiyama don muso minnu bolo bɛ ji la n'o tɛ seli bolo ma olu bɛɛ ni bɔli ka kan ka taa seli kɛnɛ la nin ye lɔnba ye anw bolo olu kɔni bɛ se jɔla jama kɔfɛ surtout n'an bɛ seliw kɛ gbɛkɛnɛw la an ka jamanaw la o yɛrɛ ka ɲi kosɛbɛ n'a tɛ kɛ misiri la kira ka waati la sallallahu alaihi wasallam seli kɛnɛw tun bɛ jɔ kɛnɛ ma le parce que laadatɔw bɛ na muso dɔw bolo bɛ ji la olu bɛ sin ka lɔ musow ka jama kɔfɛ yen o b'i sigi ka selilaw lajɛ pour que o fana ye participer a don mais ni an ma nin ta ka nafa don a la ka a kɛ an denw ma ko ye i den ka pilaka fani bɛ fani na tiɲɛ don mais i jilaja ye nin don kɛ lo spécial ye sawa don don foli ɲuman don don hali ni seli kɛnɛ banna silamɛw bi jɔ min kɛ ka ɲɔgɔn fo subhanallah i ni dɔw tun bɛ fama tubabula yɛrɛ baara nɔfɛ i ni baden dɔw bɛ se ka kalo 8 kalo 9 kɛ an ɲa tɛla ɲɔgɔn kan mais selilon tuɲa na an ye diɲɛ ka o lon baara to yen san karo 12 kɔrɔ e bɛ baara ka baara e ni Alahu Taala cɛ selilon dɔrɔn bɛ tali bolo congé ka taa seli kɛnɛ la i ma pɛrɛ o la nafolo yɛrɛ kosɔn mais yala ele ka san min kɛ baara la ni i ma nafolo min sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la selilon nafolo ni selilon dɔrɔn kosɔn i kɛtɔ nafolo ni min sɔrɔ olu ye kɛtɔ kɛla nafolotigi ye i jilaja ye valeur di i ka diina ma i jilaja ni tɔgɔma selilon belebelew a kana k'i bolo tolonkɛlon ye n yɛrɛ bɛ to yan k'a fɔ silama bɛɛ ye sunkaro kira sallallahu alaihi wasallam a tun b'a daminɛ fɔ a laban ni jija ye sunkaro tile 10 laban a yɛrɛ tun bɛ yɛlɛma misiri kɔnɔ silamaw an y'an jilaja sunkaro tile 10 laban an ye to k'a ta k'a kɛ congé ye ka an yɛrɛ fana m'an sɛbɛkɔrɔ di ala bato ma ka d'a ka su kelen b'a la a su ka fisa ka tɛmɛ karo 1000 kan min bɛ san 80 ani kɔ ma tile 10 dɔrɔn c'est à dire e bɛ baara waati bɛɛ il faut te planifier événement dɔw bɛ yen tuɲa na baara kɛ ɲi silamɛya la mais e bɔra baara yɔrɔ ka na sunkaro tile 10 laban i farikolo sɛgɛnnen bɛ f'i yɛrɛ reposer baara ka ɲi mais n'a sɔrɔ n'i ye congé ta nin waati ɲɔgɔnna la k'i sɛbɛkɔrɔ di Alahu Taala ma komi kira yɛrɛ tun bɛ yɛlɛma misiri kɔnɔ a tun b'a ka denbaya la wuli a yɛrɛ tun bɛ dɔ fara a ka cɛsiri n'a ka jija kan donc sunkaro presque an bɛ se a fɔ la san kelen bɛ ani sunkaro nata cɛ i jilaja i yɛrɛ planifier ten i t'i yɛrɛ planifier danfɛn kosɔn dɛ i yɛrɛ ka ala ɲasaranya ni i yɛrɛ ka ala bato kɛcogo saya kana na i sɔrɔ ka sɔrɔ e ma profiter ni baraji caman ye c'est des événements waatiniw don a waatini bɛ na dɔrɔn ka sin ka taa selilon fana m'o ɲama i b'i jilaja tubabuw yɛrɛ ka jamana la bi o b'a dɔn ko silamɛw ni seliw sela o bɛ congéw ta ils n'ont plus le choix ils savent que vous êtes musulmans nous sommes des musulmans et je demande à mon boss à mon patron le jour de la fête ne tɛna nana dɛ
yo yara kala pour que aya donc a foye islamadi olu ka fetu la barate olu bo ka fetu bonya e min fana me barala olu fana bolo ele fana yi jilaja ki ka feti ko fika patron ye pour que aya donc a foye islamay ni ne nyini ni me islama ou fe gbele ya yere fu itala anana war nyini yoro le tungana mais an kana to war nyini na ka anga dina dambe piétiner anyanka dina lu la tanga ame segi fana ka se faw ni bawma andew me école munula alhamdulillah ite se kumana Europe bekan wala Amerique bekan aw me jamana mina na be fama ko Belgique bi ame wati minula selon slamadow al no mata école la alhamdulillah basitala al no lu do meta école la mais slamadow a fodoro ko ay ne slamaye ndente natala école la Belgique sono mo mabi de rete jagoya parce que bado slamadow no lu yere don be Belgique donc alhamdulillah nunu ye bodawle ka di slamaw al no mo ka école so talo la lo an slamaw koso mais slama demunu beta o ka école la o ba donc ka foko ka feti dondo anye dien ka to yo ta feti ke abe foni ne ma ka adamadenya gashi la tanga alhamdulillah quelqu'un vient de confirmer que même en France c'est pareil si la personne est en France alhamdulillah abe foni ne ma ko slama ya donc ni o diana ka foko ande yo to soko no kana tado mais identa beta na seli kenela e ko ma yera kadi ele idon taka ki ko ka metala seli kenela subhanallah. Tu sors avec tes enfants, vous êtes ensemble, abe takbiratu folila, kada kan teletan folonina, ala keraka sahaba do tumedo lofiyola, ka Allahu akbar folike, ka adama do hakillaji, anganga ni folila chaya, Allahu akbar, alhamdulillah. Quelqu'un vient aussi de confirmer, comme même en Italie aussi c'est pareil. L'Angleterre aussi, quelqu'un vient de confirmer que c'est pareil. Donc, alhamdulillah, c'est l'islam qui gagne toujours. Si les blancs ne nous empêchent pas, nous aussi, à notre tour aussi, anya yaraka, alhamdulillah, aux États-Unis aussi, anya yaraka, Allah ta'ala la ko, Allah, ni dombaye, enfaname, anka sawa manifestant, anka dembaya, ni sodia dondo, feti dondo, seli dondo, anya rebe boni bela. Saga, watu temena, kama to demsenia tan flala farafina. Na be bo seli kenela. Ben miriya be na munole sagai ha sagabe na faga ni nya tun kadi ko sebe ni saga yere talaka be wala ma mishi talaka be subhanallah ludala famu bebe na ka flelike mishi saga be fam be quartier bela luda kelengele na bebe kanga ka leya kanati donc i yere ba donc ka fo tiana ni ndomba islamo bolo islamo sawani men ndona nindo al ni te sogo nyimi ni sogo ko ni bana bosogo la sogo be sogo be la klangla dem sauna an yere be ka tobili de ni ganina nanka sogo dilama an fana meta tulu ni fe on sa doro o yere ni famine ta tenyo ensrale ka sogo di dem sauma afana ye sogo nyimi yilan ka jeni ka du pour kanya donc afuka ka selli donc s'il vous plaît Allah Ta'ala an sigi roben tunkama Anyan Jilaja. Merci beaucoup, même le Canada. Anyan Jilaja. Ka dina ninta al nasora metungana. Ka seli ka adia anyere ka dia ka famille ka andeun diri ala ka al sawala do andeuna ka yara ka andeuna fana ko nyanka seli ni anya ninke a chamana ni ka dina kanu di dena ye ko belebeleke ebe dunya fembe di dema be ni ma den deri slamayala ni mi ka silamaya kanu do dena perdu belebele. Tu peux donner tout à ton enfant, mais si tu ne donnes pas la religion à ton enfant, tu peux construire des châteaux pour tes enfants, mais si tu ne donnes pas l'éducation islamique à tes enfants, sache que perdu belebele. Allah manka dina di alanye. Allemand fana yo kuna boda ko même en Allemagne, alhamdulillah. Donc en fauni ambaw bita barot mio deye minu ni le amboli kaka aye ya fa farmashu ko aye ya fa alsun farau ko fo ni kletanda fala domi ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.